Now the rider has been released and there is back the race. Hari kita nantikan untuk dilepaskan peluma-peluma ini. And there's start the race from Man in Omnium 2. Tempo is 10 km for Tibet. Okay, now you see for rider from Qatar. He is having the first move on the solo right against the bell for the point. Every lap, the rider will collect the point. And now the race start. Collect the point. Now rider from Japan in the first position change for the rider from Kazakhstan. Awal kita lihat perubahan yang tak menarik pembulaan yang menarik daripada grup-grup dengan kayuhan yang bertenaga. Ada 5 grup di hadapan. And now we have 5 riders in front, lead by Korea, and then follow Japan, Chinese Taipei, Malaysia, Kazakhstan. And the rider change every lap for leading the race and collect the point. Hari kita akan saksikan perubahan silih berganti dengan kelajuan yang dipertukarkan dari pusingan demi pusingan. Apa dilihat sekarang lumba jemput untuk bertanya di hadapan dari putar pada perumahan Malaysia. Untuk seketika sahaja apa yang cuba dilakukan oleh lumba daripada Malaysia hanya mengikuri untuk pusingan-pusingan awal ini. And now they change the position. Rider from Hong Kong now lead for the next lap. Will get the point. Awal terlihat berubah daripada Jepun. And now we see the rider from Japan collect 2 points, followed by Kazakhstan and Hong Kong. Now rider from Indonesia. And there are 4 riders lead the race. Ada 4 pemuda yang berada di hadapan, yaitu grup Indonesia, Jepun, Hong Kong dan juga Malaysia. And now we have 4 leading riders from Japan, Hong Kong, Malaysia, and Indonesia. And now they change the position. Lead by rider from Hong Kong. Ada apa yang akan dilakukan oleh 4 grup ini? Ada memberi ruang untuk berubah daripada Indonesia. Laps to go. Now that's the point for rider from Indonesia. And for the next sprint,
rider from Japan. Masih lagi mendahului. Ini dia rider daripada Indonesia. Follow by three rider. Dan dilanjutkan adakah pemain Indonesia yang akan menangkap pukulan atau grup yang berada di belakang diikuti 32. And we wait. If they want to get the group from behind, dapat kita lihat dulu Indonesia. And they wait. Now the Indonesia rider lead the point 26. And now the leading for the next, this is the leading group. For the moment, we have 5 riders in here. Rider from UAE, Korea, Chinese Taipei, and 2 riders from Jesus, 2 riders Kazakhstan and Uzbekistan. And this is for the last group. And just the point and the scoreboard. Now, begin rider from Indonesia, 26 points, followed by Japan, 26, Hong Kong, 22, Malaysia, 20, Kazakhstan, 3 points, and Korea, 1 point. Hari untuk sementara waktu, pemain terakhir ada di program pertama adalah berubah daripada Indonesia menuju Jepun, Hong Kong dan juga Malaysia. Hari kita perhatikan next lap, 12 laps to go. 12 laps to go. And now this is the 3 leading riders from UAE, Chinese Taipei and Korea. Hari kita perhatikan adakah 30 ini dapat menangkap grup yang berada di hadapan. And now they race together, one group. And we wait, who will get for another point? Dapat kita lihat, tadi ada cubaan untuk kembali berada di ramai. Now, the leading rider from Japan, 8 laps to go. Hari kedudukan telah berubah. Dapat kita lihat, the leading rider from Japan now. The race for 7 laps to go. Hari kita lihat lupa daripada Jepun dengan kayuhan yang konsisten, tetapi diekori 25 daripada Indonesia dan juga Hong Kong untuk mengejar pelupa daripada Jepun. Ada 3 riders for leading for the moment for 5 laps to go. Hari kita perhatikan untuk
Tiga bola yang berada di halaman. Silih berganti. Tinggal 3 bola ini untuk mencari mangga bagi setiap pusingan. 4 laps to go. Untuk 4 pusingan yang terakhir. And still rider from Japan collect the point. 3 laps to go. Adakah 3 grup ini akan menangkap grup yang berada di bagian belakang? Jarak mereka tidaklah begitu jauh. Di perubahan yang menarik untuk acara awalnya di seri yang kedua. Itu perubahan bagi Memorial This is the last lap. Last lap. Last lap. And this is the last lap. And finish for 3. Leading rider, the rider from Hong Kong, Indonesia and Japan. And that's the race for the main Philip Omnium 2 tempo race 10 km. And this is the last rider, a rider from Qatar. And that's the race